पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में रहने वाले 16 साल के इकबाल शेख अपना ज्यादातर वक्त तालाबों के भीतर बिताने को मजबूर हैं। पिछले कुछ सालों से ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि वे एक ऐसी अनजान बीमारी से जूझ रहे हैं जिससे उन्हें शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इकबाल की दुर्लभ बीमारी के बारे में इलाके के लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि खुद इकबाल ही सबसे बेहतर जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। भीतर कामड़ाई 2-5 कामड़ी खेलाई सह्य करते पारिनी, दम आटके जाए, खूब कष्ट হয়। आबार সকলে पानीते যাব, माथा ব্যথা, চোখ মুখ সব ঘামি দিবে, গরম চারা ধরে যাবে। আর আমি সকলটা আগে খাবার খুব কম খেতাম, এখন মনে হয়েছে যত পাই তত খাই, তাই মনে হয়েছে। আর চোখ মুখ লাল করে দিচ্ছে একবারে। শরীরটা ঠান্ডা হয়, ভালো লাগে। लंबे समय तक पानी में रहने से इकबाल की त्वचा पर घाव हो जाते हैं। हालांकि उनके परिवार वालों का कहना है कि तालाब के भीतर रहने से ही उन्हें राहत मिलती है। কি সমস্যা, পানিতে চলে যায়, খালি থাকে পানিতে পড়ি, পানিতে থাকে, আবার ভালো লাগে পানিতে পড়লে, তাই চলে যায়। কদিন থাকে, থেকে তখন আবার 4-5 দিন থাকে এই পুকুরে করে, তখন সব মানুষে তুলে দেয়। এলে যে ওঠার তখন ক্ষমতা থাকে না, নেমে পড়বে একা, দিয়ে গায়ে দুনিয়ার ঘা ফট হয়, দিয়ে তখন আর থাকতে পারে না। তখন ডাঙাতে এসে শুকিয়ে সেই ঘা আপনি ওষুধ মহলম করেনি, পয়সা কোথায় পাবো, দিয়ে আপনি সেই চামড়া মরি যায়, দিয়ে জলে তখন খুব জ্বলাপোড়া করে। ওই পেটে পেট যন্ত্রণা করে, মাথা গরম হয়ে গেলে পানিতে নেমে যায় পুকুরে। পুকুর থেকে আর জল থেকে আর উঠতে চায় না। 4 দিন 5 দিন টানা থেকে যায় 24 ঘন্টা, সারা দিন রাত। হ্যাঁ, শারীরিক। ওই 3-4 বছর থেকে। कुछ लोगों का कहना है कि इकबाल एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन अभी तक इसकी सही पहचान नहीं हो पाई है। কি এমন একটা সমস্যা ওর হয়ে গেছে, ও নাকি গায়ে একটা জ্বালা পড়া ভাব সব সময়, মানে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ও পুকুরেই থাকছে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে ওর দেহ ফুলে যাচ্ছে। অনেকে ওই পুকুরেই ওকে খাবার বা বিভিন্ন চিড়িয়ে শুকনো খাবার দাবার ওকে দিচ্ছে, জল, এবং ওকে রিকোয়েস্ট করলেও কিন্তু পুকুর থেকে উঠছে না। কিন্তু সব থেকে সমস্যা যেখানে, যে ওনার যে রোগটা কি সেটা নির্ণয় করতে আমরা কিন্তু পারিনি এখনও, বা কেউ বলতে পারছে না। फिलहाल इकबाल के पास राहत पाने के लिए तालाबों का सहारा लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वहीं उनका परिवार इंतजार कर रहा है कि बीमारी का पता चल सके, ताकि उनकी हालत का सही अंदाजा लगाया जा सके।